बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क तस्वर किया जाता है, इसके बावजूद यहाँ पर मोटापा बहुत ज़्यादा आम क्यों है? एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में हर 4 में से एक बंदा मोटापे का शिकार है, लेकिन मेरे मुताबिक ये तादाद शायद इससे भी कहीं ज़्यादा है। एक गरीब मुल्क में इतनी ज़्यादा इस बीमारी के फैलाव की आखिर वजह क्या हो सकती है, इस पे बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की तमाम जो वीडियोस हैं वो बर वक्त मिलती रहें। पाकिस्तान में मोटापे की वजूहात जो हैं, उनमें से सबसे बड़ी वजह यह है कि हम लोग ऐसी खुराक की तलाश में रहते हैं जो कि सस्ती भी हो और जिससे हमारा पेट भर जाए। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप बाज़ार से एक रोटी लेते हैं तो रोटी की कीमत होगी 20 रुपये, और अगर आप एक अंडा लेते हैं तो अंडे की कीमत भी 20 रुपये होगी। तो फिर इन हालात में कोई भी शख्स एक रोटी छोड़कर अंडा क्यों लेगा, जबकि एक रोटी से आपका पेट भरता है और अंडे से पेट नहीं भरता। लेकिन अगर आप ये देखें कि एक रोटी में कितनी कैलोरीज़ हैं, अगर हम एवरेज रोटी देखें तो अगर उसमें 120, 150 या 200 कैलोरीज़ हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कितना आटे का इस्तेमाल हुआ है। और जो अंडा है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं, एक अंडे में 5 से 6 ग्राम तक प्रोटीन होती है। उसी तरह से हमारे यहाँ जब भी हम किसी दावत पे जाते हैं या हमारे यहाँ शादियों का बहुत ज़्यादा रवाज है, तो वहाँ पर ऐसी ग़ज़ा का इस्तेमाल होता है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ हैं, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लेकिन अगर आप दूसरे ममालिक को देखें तो वहाँ पे प्रोटीन वाली ग़ज़ा को समझा जाता है कि प्रोटीन वाली ग़ज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि ताकत का जो निशान है वो ये है कि कौन इंसान ज़्यादा रोटियां खाता है। हालांकि यकीन जानिए कि रोटी में सवाए कार्बोहाइड्रेट्स, सवाए कैलोरीज़, इन चीज़ों के और कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ चावल खाए जाते हैं, ये समझा जाता है कि जो बंदा चावल खा रहा है उसकी नशोनुमा बेहतर हो रही है। हम चलते फिरते निम्को खाते हैं और हम समझते हैं कि इसमें तो शुगर नहीं है, तो लिहाजा इसका कोई नुकसान नहीं है। हम लोग बेकरी की आइटम्स, बिस्किट्स हैं, ब्रेड का नाश्ता हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इन सब की सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं जो कि मोटापे का बायस बनती हैं। और हम रोज़मर्रा इन चीज़ों का जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप एक दिन आएगा कि आप इस बीमारी का शिकार हो जाएंगे। मोटापा ना सिर्फ ये शुगर और ब्लड प्रेशर कॉज करता है, बल्कि ये दिल के अमराज भी इससे होते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो सांस के मसले भी शुरू हो जाते हैं, आपके जोड़ों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ जो वॉक है उसका रवाज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लोग इर्द गिर्द की जो पास आपकी शॉप्स हैं वहाँ पर जाने के लिए भी मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये देखें तो फ्राइड फूड कितना आसान और कितना सस्ता आपको मैसर है। आपके हर गली मोहल्ले में आपको फ्रेंच फ्राइज़ तली हुई मिलेंगी, जिसमें एक तो आलू प्लस उसमें इतना ज़्यादा घी का इस्तेमाल किया जाता है, और आप 50 से 100 रुपये की फ्रेंच फ्राइज़ लेकर बआसानी खा सकते हैं। आप समोसे खा सकते हैं, फ्राइड चिकन खा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, जो कि मोटापे का बायस बन रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मौत की तरफ धकेलती हैं। इन सब चीज़ें, जो जितनी भी चीज़ें हैं, इनसे बचने का वक्त आ चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप 1 महीना डाइटिंग करते हैं और आप किसी भी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पे जाके आप वो सारी चीज़ें खाते हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी जो डाइटिंग है वो सारी की सारी रायगा चली जाती। लोग इस बात को ना तो समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं कि उनकी जो ज़िंदगी है वो कैसे बेहतर होगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि मेरी एक पेशेंट थी, मैंने उसे कहा कि आपने बेकरी की कोई चीज़ नहीं खानी। अगली दफ़ा वो आई तो उसने
باقر خانی کا استعمال کیا ہوا تھا. تو میں نے جب پوچھا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا تو اس نے کہا کہ باقر خانی تو دکان سے بھی ملتی ہے. اس میں مزاح والی تو بالکل بھی کوئی بات نہیں. اس میں ہمیں سمجھنے والی بات ہے کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کتنی کم ہے چیزوں کی طرف، اور ہم لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو اپنے حساب سے موڑ لیتے ہیں. آپ کسی سے بھی بات کریں، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ میں تو سارا دن کچھ نہیں کھاتا. اسی طرح میری شوگر والے مریضوں سے بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم میٹھا کچھ نہیں کھاتے. جب ان سے ان کی غذا کی ڈیٹیل پوچھی جاتی ہے تو ان کی جو روزانہ خوراک ہے اس میں 4 سے 5 روٹیاں، چاول، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ نے اپنی صحت مند زندگی گزارنی ہے تو آپ کو یقیناً ان ساری کی ساری چیزوں سے اجتناب کرنا ہوگا. میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگوں کے دماغوں میں شاید یہ بھی بات ہے کہ اگر وہ ہیلدی کھانا کھائیں گے تو وہ ان کو مہنگا پڑے گا، لیکن ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. آپ 100 سے 200 روپیہ اپنے کھانے پر استعمال کرتے ہیں. اگر آپ 100 سے 200 روپے کے انڈے لیں اور ایک ٹائم کے کھانے میں وہ کھائیں، یا آپ اتنے کا کوئی اور چکن لے لیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز لے لیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ بآسانی ایک وقت سے دوسرے وقت تک کا ٹائم گزار سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ رات کا کھانا، اس کی ہماری روٹین اتنی خراب ہے. عمومی طور پہ 7 بجے کے بعد کچھ بھی آپ کو کھانا پینا نہیں چاہیے، لیکن ہم لوگوں کا رات کا کھانا 10 بجے 11 بجے اور فوراً اس کے بعد لیٹ جانا اور سو جانا ہوتا ہے. یہ چیز انتہائی خطرناک ہے، نہ صرف آپ کے وزن کے لیے بلکہ جو آپ کا کھانا ہے وہ پراپر طریقے سے ہضم بھی نہیں ہوگا، اور آگے جا کر آپ کا جو نظام انہضام ہے اس میں بھی خرابی پیدا کر سکتا ہے. لہٰذا ان ساری کی ساری چیزوں کو سمجھیں اور اپنی ڈائٹ میں پروٹین زیادہ لے کر آئیں. آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے، اور آپ کے پاس اس طرح کے بہت سارے ذرائع ہیں جن سے آپ فوراً آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو میں خوراک کھانے لگا ہوں اس میں کتنی پروٹین ہے، کتنا کاربوہائیڈریٹ ہے اور کتنا فیٹ ہے. ایسی تمام چیزیں جس میں زیادہ کیلری ہے اس سے اجتناب کریں. صرف اور صرف چینی آپ کی دشمن نہیں ہے. یہ والی جو چیزیں ہیں، زیادہ روٹی کا استعمال کرنا، زیادہ چاول کا استعمال کرنا، یہ چیزیں آپ کو زیادہ جلدی موٹاپے کی طرف لے کر جاتی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ ہر انسان کو ایک دن میں اگر بہت بھی اس کا دل کر رہا ہو تو 1 سے زیادہ روٹی پورے دن میں نہیں کھانی چاہیے. اور اگر ساتھ چاول بھی کھانے ہیں تو صرف اور صرف اس دن چاول کھائیں اور روٹی سے اجتناب کریں. اب آپ کی جو چائے ہے اس میں دیکھیں کہ کتنی کیلریز ہیں. ہم دودھ کا استعمال کرتے ہیں، چینی کا استعمال کرتے ہیں اور دیگر اس طرح کی بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. اپنی چائے چھوڑیں، گرین ٹی کی طرف آئیں، بلیک کافی کی طرف آئیں، جو کہ آپ کے دل کے لیے بہت اچھی ہے، آپ کے دماغ کے لیے بہت اچھی ہے، آپ کے وزن کے لیے بہت اچھی ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. شکریہ.